Hello, welcome back to my channel LK Naga. Moi ajibi naga manu lobode eta kobole mon hoigine ahi ase. Itu 22nd March 2025 te itu khe hoikin NSCN unification kan laga kem. Itu military coup hoise hoigine itu dikhise. Itu tamte ki naga takan itu coup kuro parise. Eta guli bi na cholagine takan coup kuro parise. Moi itu hunya tamte ekdom asurit lagise. Takan poila social media te dikhe tamte ekdom ekjun ke itu ekdom against kora itia mari dibo nishina inaga bi kotha kori na aise ole bi kitia ja kali takan ahi gine eta bondu bi guli bi na chola gine takan itu kut korilo takan itu bohila moi nijor babi gine kinaka kori gine inaga koribo parise oila takan kotha kodo hole to ekdom dosman itia bara ijun ke mari dibo nishina inaga bi thakise ole bi ja kali to hele peacefully takan itu kut korbo pare laga itu dikhibo parise itu bara moi nijor itu study kora itu laga matlab to hole to ami laga sabte itu military coup itu moi kobo na pare takan nijor itu koyas military coup ase hoine moi hole bi moi itu sai gine itu military coup itu kobo na pare যদি military coup kora to hole to eta guli na hole eta guli to mariba na ki moi itabi itu bi babi thagise hole bi itu moi sai gine ahatamte itu to military coup na hoy na ki kila mane takan itu bangi ne thaka alag group thaki ja itu reunite kore laga itu esa na ki moi itu babi gine thaki ase viewers kan rona ka mandakan apuni kan ki itu dikhi paise tate eta military coup hoise hoine eta bondu bi mare na mare eku situation bia itu bi eta bi hona moi tate nijor itu babia to hele itu to reunite kore laga takan majote agite itu namili na taka itu reunite kore laga itu esa na ki itu babise itu takan itu bondut eta bi mara nai ekjun jiga mari thaka nai itu takan kwa hunie damte ekdom khushi paise eta naga manu to inaka hobo lage aro eta itu colonel joseph hogina thaka tai interview de kotha kwa tala kotha ekdom moi khushi paise tai ko to hole to military side pele army side pele takan ku jamila nai hole bi itu civil laga leadership te takan kondogol holaga itu ese tai na koise itu to ekdom bal kotha eta ase itu nimide itu reunite koribo lagi laga itu eta ase naki moi itu babibo parise ekjun ke mari gine ekjun ju laga life logine ekjun ke torture kori gine eko lab nai lab pa laga na hoigine kon manu ke maribo kon manu ke morai dibo kon manu ke torture koribo itu khani biya hoigine jabo hole bi ja kali to hole ekdom minaga mari eku na hoigine takan itu reunite kora ekil logote bohi ja naga manu inaka hobo lagi ase itia ki laga group alag group te thakibi mogan itia eta reunite koriba lagi laga ja kali laga eta good example eta moi dekhaisi naki naga manu ki itu dekhaisi naki moi itu he babi gine jase bishi manu bi itu eta karabra eta biya bara takan kud kurise naki babi bo thakibo pare hole bi itu media de social media de mokan hunia tamde aro takan nijor army officer kan ko nishina peacefully ekil logote mon miligine takan bohi jalaga itu hisab hi takan itu koi ase ekdom khushi paise itu naga manu age jabala thaka kan aro naga group alag thaka kan mokan itia inaga hobo lagi ase aste bangi gine thakile bi aste mokan ahibo lagi laga eta ase hai kine naga manu laga right to ki ase fight koribo lagi itia naga army ase hoigine bishi manu thake hole bi moi laga right moi ki fight kore ase itu jania nai na jani gine manu ki kore
tate hit manula piche kuri na ja manu itu bishi ase itu pra moi naga manu logote aro naga army ase hoigine koigina thaka itu kan logote moi message eta itu dibela mona ase naga manula right to hole sovereignty thakise freedom thakise package na hoy khali flat and constitution itu na hole bi freedom hoise bole to sob thakise flat constitution hobi package kan hobi development hobi tate sob aibo naga manula right to khali itu hi thakise aro bishi naga leaders kan sovereignty na paribo aro india government itu na dibo koise inaga koine jai thake kinaga india government itu dibo hoine ko eta nation independence mania kitebi itu to kobala na paribo hole bi independence itu fight kore to hole bishi countries kan bishi nation bi life philagine bishi fight kuri na is aro mokanu itie to na philabo lage mokan laga fight to mokan laga grandfathers kan kuri dise mokan laga fight to takan sacrifice kuri dise mokan itie to inaga fight kuri gine kun parai mokan itu manibo itu to itie to na parebo ila mane mokan laga fight to poila bra 1950s 60s 70s te mokan laga grandfathers kan to mokan nimide independence itu nimide takan sacrifice kuri dise itu bra mokan aru na korile bi mokan right to thaki jaise itu bra itie naga national workers hobi naga army kan hobi apuni kan itu bal bra apuni la right to ki ase itu bujibi apuni itu ki laga group te thakise nijor ke babibi moi laga right to sovereignty ase moi laga right to freedom ase itu babi na chale itu bishi ba hobo hole apuni kan to ki moi fight kore ase itu na jani na thaki manoi bishi thakibo itu ram aji judi apuni kan itu moi la kota itu hunile moi laga fight to hole sovereignty ase naga manu laga fight to hole freedom ase mogan true non violent tate he kuribo hogine poila naga leaders kan to itu takan koigina ase kotha politics te mogan itu fight kuribo itu poila para naga leaders kan itu he koigina jai ase itu bra itie laga present generations kan naga rights to kitibi na pahorebe mokan na paribo itu koigina jai thakile kinaga pabo holebi pabo koigina ikilote kam kurele kitibi itu to miss na hobo ile mane naga laga right to ekdom ba thakise aro mokan grandfathers kan grandmothers kan bishi sacrifice korise aro na kurele bi mokan to pabole right ase naga manu itu janile bishi ba hobo aro last time moi koigina jai thaka nisina nijo la kotha itu kobole to na pahoribi kobole sorom na khabi hogine moi itu promote kori thake nisina ajibi itu promote kore ase thank you all god bless Nagaland